मडगांव शाराक बिझनेस कॅपिटल ऑफ गोवा म्हणून लोक वळखतात. मडगांव शारान जो व्यापार जातालो पयलीं पासून ताका लागून बिझनेस फायनान्शियल कॅपिटल ऑफ गोवा म्हणून आमी वळखुपाक पयलीं पासून वळखता. आनी बातम्यो आनी मडगांवांचो संबंद खूब पयले पासून आसा. थंय राष्ट्रमत जालें, सुनापरान्त जालें. सो सगळे जर्नलिस्ट खुबशे जर्नलिस्ट जे सद्या पणजेन आसा तांणी करियर मडगांव केलें. सो ताका लागून मडगांवा कडेन तांचें खूब एक लागचें नातें आसा. सद्या मडगांव विशीं हाजेच खातीर उलयता की सद्या मडगांवाच्या राजकारणान एक नवीन तरेचे तुफान येवपाची शक्यता दिसता. कारण जे मनीस हांगा काँग्रेसीक जॉयन जाल्ले आसा, ही इज वन ऑफ द प्रॉमिनंट बिझनेसमॅन. सोशियली इज कनेक्टेड अँड ही वॉज वन्स अपॉन अ टायम व्हेरी क्लोज, पॉलिटिकली क्लोज टू दिगंबर कामत. चिराग नायक, देव बरें करूं. नमस्कार. नमस्कार. एक म्हणजे इंट्रोडक्शन रॉंग बी दिल्यार यू कॅन करेक्ट. व्हेरी इन्फ्लुएन्शियल बिझनेसमॅन, बट हे वन्स अपॉन अ टायम पॉलिटिकली क्लोज टू दिगंबर कामत हे जो टॅग आसा पळय. सो विथ दीस एंटायर थिंग इट लुक्स लायक मोर लायक अ पर्सनल थिंग दॅन एक्चुअली मडगांवकारा खातीर. अशें ना तें. आतां पयरच्या मुलाखतीन हांवें सांगलां वॉट इज द बॅकग्रावंड, पूण ताणें म्हाका वेगळे तरेन विचारलें. तो विचारता हे एक तरेचें सेटींग काय म्हणून. हां, ना सेटींग हो वर्ड वापरूं ना. हय, जाणा पूण तरी पूण सांगता अशें कांय ना. आनी इट इज नॉट एट ऑल पर्सनल. कित्याक हांवें मडगांव ज्या तरेन लास्ट जी पळय 12 वर्सां ज्या तरेन पळयलां पळय, आय एम नॉट व्हेरी हॅपी. आनी हांवें खूब ट्राय केलो की आमच्या आमदारा कडेन गेलो हांव, ताका सांगलें वी आर यूथ, वी लूक एट अवर सिटी इन अ डिफरंट वे. सो कशें आसा, ही वॉज नॉट व्हेरी पॉझिटीव. म्हणटकीर अशें न्ही की त्याच रागान हांवें ठरयलें की हांव पॉलिटिक्सान देंवतलो. हांवें विचार केलो मागीर. म्हजे कडेन तशी तितली तांक ना, बट ज्या तरेन आमी एक मिडियम स्केल लेवलाचेर धंदो करता, सो देन आय थॉट की एक स्वताचो पयसो घालून खंय कितें जाता जाल्यार खूब तरेचें हांवें समाजकार्य केलां. सो हो जो पळय पर्सनल लेवलाचेर हांव ताजे कडेन एक रागार म्हणून हांव राजकारणान भितर सरता, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. कित्याक हांगा लोक आयले म्हजे कडेन, पीपल लुक्ड एट माय स्टायल. आतां एकूच हांव लोकां कडेन माफी मागतां, कितें जालां, प्रश्न विचारपी वेगवेगळे लोक आसात, पूण आन्सर दिवपी एकटोच न्ही. सो हांव वेगवेगळी आन्सर काय दिवपाक शकता. थोडे मुद्दे रिपीट जायत, कित्याक ते हांव सत्य उलयतां आनी खरें उलयतां. म्हणजे जें सत्य आसता तें लिमिटेड आसता न्ही. यू कॅन हय हय. सो कशें आसा, लोक जेन्ना म्हजे कडेन आयले तेन्ना म्हजी तयारी नाशिल्ली. म्हाका दुखतालें भितरल्यान, पूण कितें आसता, राजकारणाक एक तयारी जाय न्ही, एक लोकांचो कॉन्फिडन्स जाय. कित्याक फाल्यां तूं केदोय व्हडलो जावं, लोक जर तुजे बरोबर ना, तूं खंयचो. तूं एक बरो इन्फ्लुएन्शियल ऑर सक्सेसफूल बिझनेसमॅन एक जालो, मागीर यू आर इन टू सोशल लायफ, यू आर इन टू स्पोर्ट्स, वॉट एवर, यू आर हायली क्वॉलिफायड. पूण राजकारण हें वेगळें. जेन्ना लोक म्हाका सांगपाक लागले, हांवें विचार केलो, कित्याक म्हाकाय ते एक डे टू डे 24 वरां हांव म्हज्या दोळ्यां मुखार पळयता न्ही. आनी म्हाका दिसलें की आसा म्हजे कडेन कॅपेसिटी आसा, आनी लोकांनी हो जो पळय कॉन्फिडन्स दाखयला ताजे खातीर हांवें विचार केलो. आनी ज्या तरेन हांवें फाटल्या हेतूर सांगलां, इट इज नॉट ओन्ली अबावट इन्फ्रास्ट्रक्चर. आज मडगांवकार रडटा कित्याक? लॉ एंड ऑर्डर सारकी ना. हांवें पयर 1-2 बिल्डिंगो पडल्या हांगा मडगांवच्या वाठारांत, म्हणून एक तांकां नांव दिलें हांवें. म्हणजे तो समज जर फोटो पळयलो जाल्यार इट लुक्स लायक वॉर टोर्न सिटी, लायक बगदाद ऑर काबूल म्हणून. तुमकां आज मडगांव या, तुमकां ओल्ड स्टेशन रोड दाखयता हांव. आय वील शो यू सोमालिया सिटींग इन मडगांव. भंय दिसता म्हाका वचपाक बायकाचेर अशी. म्हाका आतां स्टेशन रोडा कडल्यान, आनी हें मागिलदार आमचे आदले मुखेलमंत्र्याचे
ही इज स्टेईंग 200 मिटर्स अवे फ्रॉम दॅट स्टेशन रोड. गाजतालो एका टायमार, बरे बरे शोरूम आशिल्ले. आज त्या रोडा वयल्यान वचपाक म्हाका भंय दिसता. सो इट इज नॉट अबावट, खूब जाणांनी म्हाका प्रश्न केलो, चिराग यू आर सिवील इंजिनियर, तूं मडगांव कशें पळयता. इट इज नॉट अबावट कॉस्मेटीक डेवलपमेंट, पेवर्स घाले आनी अशें तशें इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर कितें कितें बरे तरेन केलें. इट इज अबावट लॉ एंड ऑर्डर. इट इज अबावट प्रिजर्वींग द हेरिटेज. इट इज अबावट प्रिजर्वींग आर्ट एंड कल्चर. आनी इट इज अबावट अंडरस्टँडींग द इमोशन्स ऑफ पीपल. कालची गजाल जे फाटल्यात हें नवें कितें तर तुमचे खातीर. हें हांवें म्हज्या भाशणानूय सांगूं ना आनी पयरच्या मुलाखतीनूय सांगूं ना, कित्याक हें काल घडलां. काल सकाळीं च्याक बशिल्ले आमी आनी म्हाका हें सांगतात, कोण तें सांगना हांव, हें उलय म्हण तूं आतां, हें उलय म्हण तूं चिराग आतां. म्हणलें राव रे, सांगता एक दीस सांगता, ना हें सांग, कोणें आतां नेक्स्ट विचारल्यार हें सांग. म्हजे बरोबर बशिल्ले म्हजे आमीक मडगांव म्युनिसिपालिटीचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स, 1 आनी 2 न्ही, हांव नांवां घेना, आनी बाकीचे एक कनेक्टेड लोक. आतां आनीक सांगपाचें हांव मडगांवकाराक सांगता, पळय कशें आसता, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन पार्टी लेवलाचेर जायना, पूण इट इज अ पॅनल backed by a political leader or political party. It's a panel. आतां दिगंबर कामत जेन्ना पळय काँग्रेस पक्षान आशिल्लो न्ही, तेन्ना हे ताजे 11 कावन्सिलर निवडून आयल्या. आनी एक दीस अशें जालें खंय की हाणें वचपाचें ठरयलें BJPन, आनी हांकां एका फोनार पणजे हाडलें. हांकां खबर सुद्दां ना हे कितें आयल्या तें. आज हांकां घुस्मटमार जाता, पूण याद सांगना. ताणें काँग्रेसीचो ब्लॉक प्रेजिडंट सुद्दां उबारून गाडयेन बसून हांगा हाडलो आनी घाल म्हणली ही माळ. ते पळयता कितें चल्लो काय म्हूण. हेच म्हाका काल सांगताले, चिराग हें उलोवन दाखय म्हणून आतां लोकांक कळ्ळी म्हणून. ते काँग्रेसचे सद्या. पण ते दामबाबा तेतून आनी हिस्ट्री आसा, ते हांगा गेले, जामावले गेले, नाल्ल दवरलो, खुबश्यो गजाली जाल्यो, मागीर फाटी सरले, अश्यो खुबश्यो गजाली. हय, दबाव न्ही तो, सत्ते फुडें शेणपण न्हय न्ही. सो दबाव पडटकीर मनीस भितर न्ही. आनी जेन्ना पळय तांकां म्हजे असलो लिडर एक सामको बरो फोर्सान कॉन्फिडन्सान फुडें सरता आनी हो हाका भिना, जेन्ना पळय आतां कळून येता तांकां, तेन्ना आतां एक एकलो म्हाका हें सांगता. एक तेजे पयलीं आमी पळयलें की दीस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टायम. मदीं तुमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तुमी सांगलें की आपूण आतां राजकारणान देंवतलो म्हणून. तेच्या नंतर सगळे जाण रावल्ले ओके आतां चिराग राजकारणान देंवता आनी खूब एक मोठो तुफान जावपाचो आसा म्हणून. मागे पयल्यार तुमी खंयच दिश्टी पडना. एटलीस्ट आय एम टॉकिंग फ्रॉम अ मिडिया पॉयंट ऑफ व्यू सिटींग इन पणजी. हय, मागीर तुमी व्हडलो गॅप घेतलो, पॉज घेतलो. ना, पॉज घेवना हांवें कशें आसा, हांवें म्हजे इव्हेंट खूब केले. म्हाका लोकां कडेन वचपाक आशिल्ली न्ही, तातूंत टायम गेलो. देन आय वॉज इन टच विथ माय लिडरशीप. हें केन्ना म्हजें जॉयनींग जातलें आशिल्लें बरेंच पयलीं, पूण असोच एक खंयच्याच जाका कारण ना, ताजे खातीर डिले जालो. हांवें पॉज घेवना. म्हजे इव्हेंट, मेडिकल कॅम्प आनी कितें कितें, आनी लोकां कडेन वचून इमोशन्स अंडरस्टँड करप, तांचे सेंटिमेंट्स अंडरस्टँड करप, हाजे खातीर हो टायम गेला. कित्याक जेन्ना पळय म्हाका सगळ्यांनी सांगलें की पळय तुजे असलो मनीस समज जर राजकारणान सरता भितर, आमी तुजे बरोबर आसा. आनी इट वॉज कसो आसा, जे पळय करता ते थोड्यांक दिसना. म्हळ्यार आतां तुमी, हांवें म्हजे कडेन जाल्यार एक हें आसा, डेटा आसा, जे डे टू डे जे हांवें केलां. लास्ट इयर आय वॉज प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी. ऑफकोर्स तो हें हांव घेना क्रेडीट, कित्याक म्हाका रोटरीन ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी एज प्रेसिडेंट हांवें रोटरी थ्रू खूब केलें. आनी रोटरी इज बीग 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 इट्स बीग. म्हळ्यार रोटरी खातीर आज जग तुमकां जें पळय दिसता तें आज रोटरी खातीर दिसता. जे बरे तरेन चल्लां, खूब करतात ते, तशें हें घेनात ते, म्हळ्यार क्रेडीट घेना, पूण रोटरी खूब करतात. आनी म्हजे लेवलाचेर हांव प्रेसिडेंट आसा ऑफ पावर लिफ्टींग असोसिएशन. मागीर म्हजें एक चिराग दत्ता नायक इनिशिएटीव म्हणून एक कितें तरी आसा, ताजे थ्रू हांवें खूब 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 केलें. आनी कशें आसा, हांव तें प्रत्येक सोशल मिडियाचेर घालना. म्हळ्यार कितें, फेसबुकार घालें, कितें केलो, मेडिकल कॅम्प केलो, हांवें एक मेडिकल कॅम्प केला तें एक कितें तरी घाला. पूण असले कितलेशेच करता हांव जे एक म्हजे वॉट्सॅप स्टेटसाचेर घालता. पूण तो कित्याक तशी म्हजे कडेन हें ना, शो मारपा खातीर स्ट्रॉंग कितें म्हजे कडेन मिडिया आनी सोशल मिडिया टीम ना. जें करता तें हांव स्वता करता. आतां काडटले एक एक सुरू, कित्याक आनी जांकां खबर आसा. आतां म्हाका लोकांनी सांगलां, चिराग तूं येदो व्हडलो इव्हेंट करता,
येदो फोटो घालता मरे म्हणून ताणी केदो म्हणल्यार कांय नासतना केदो फोटो घालो रे म्हणून तुझं बॅनर बिनर दिसती पडून ना तेच लोकांक दिवाळी खूप ना दिवाळेक म्हणजे एक वेगळे तरेचे ना दिवाळेचे आकाश दिवे ना जाल्यार एक बरे तरेचो सुंदर ना बरे तरेचो सुंदर आर्टवर्क आमचे कोमवाड्यार खूब केला पूण हांवें सोशल मिडियाचेर तशें घालना पावर हावसा कडेन बी काय दिसती हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेवना हांवें नांवूय घाल्यार ते चिराग नायक म्हणून बेस्ट विशीस चिराग नायक म्हणून ल्हान घाला पूण लोकांक खबर आहा लोकांक खबर आहा न्ही जे भायले लोक पळोवन वता तांकां कांय कळना पूण पीपल नो की वॉट आय हॅव डन दिगंबर कामती कितें मिस्टेक जाता जस्ट टेल अस यू थिंक दॅट आय एम दिगंबर कम यू टेल मी वॉट आय एम गोईंग पळय हांव कोण न्ही ह्या आतां मडगांवकार हांव मडगांवकार म्हणून उलयतां अशें न्ही की आज काँग्रेस पक्षान म्हाका एक सदस्य एक मेंबर म्हणून इंडक्शन करून हांगा तांणी बसयला इन माय कॅपेसिटी हांव आयलां पूण हांव कोण न्ही ताज्यो चुको काडपाक मडगांवकारांनी म्हाका सगळ्यो चुको म्हणजे कानान घाल्यो आनी जें हांवें पळयल्लें आनी जेन्ना पळय तें पळोवन तें सगळें कॉम्बिनेशन एकठांय जाता पळय चुको म्हणल्यार कितें टेकन फॉर ग्रांटेड अप्रोच हांगच्यांतल्यान थंय वचप थंयच्यान हांगा येवप आतां स्टेशन तुमी ओल्ड स्टेशन रोडूच म्हटलो न्ही तातूंत हाव इज टू बी ब्लेम लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्टर्स ना तशें नासता तें होम मिनिस्टर सुद्दां न्ही एक लॉ एंड ऑर्डर म्हणटे एका PIचेर आसता ताणें 24 वरां बाजारान पावटी मारपा जाय अशें न्ही एक धमक दाखयली न्ही पुलीस स्टेशनार बसून एक धमक म्हणटी आसपा जाय की अशें आनी तशें केलें न्ही आपूण तुमकां सोडचो ना म्हणून इल्लिगल हें तें तो वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक गेलो म्हणजे आमदार तांकां सांगता की कोण नाका अशें कोणाचेर एक्शन घेवं नाका अशें सांगता अशें दिसता तशें म्हणना हांव तुमकां एक एग्जाम्पल दितां की एक PI ताणें 24 वरां बाजारान भोंवपाची गरज ना दिगंबराचेच विचारता हाऊ वूड दिगंबर ना तो तांकां सांगय कांयच सांगना जाल्यार चलता तशें चल म्हणून कांयच सांगना बट दॅट्स लायक इट हॅज टू बी नो कित्याक बिकॉज पॉलिटिकल इंटरफिरन्स शूड नॉट बी देर इन पुलिसींग सो ना तशें हांव तुमचें हें कशेंच मान्य करना ना हांव मान्य करना तशें न्ही की बाबा हें पॉलिटिकल इंटरफियरन्स तो न्ही इट इज हाव यू मॅनेज लॉ एंड ऑर्डर एक सामकी मॅसेज वचपा जाय PIच्या थ्रू पयलीं आमदारान सांगपा जाय आय एम इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तूं बाब PI यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर गूड गव्हर्नन्स गूड एडमिनिस्ट्रेशन आनी आपूण आयकून घेवचो न्हय इलिगलिटी म्हणटी आपल्या नाका आनी असले नाका जाल्ले मडगांव जाल्ले आपल्याक दोळ्या मुखार नाका ही मॅसेज पयलीं जी ताणें दिलीच ना ही मॅसेज तुमी अशें म्हणनाका की होम मिनिस्टर आनी कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथींग वॉट इज गोईंग ऑन आयदर इन वॉर्ड ऑर कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी मेजर इज लॉ एंड ऑर्डर कित्याक जेन्ना पीस ना आनी कांयच ना when there is no peace you forget about development you forget about relation whatever XYZ that's a dark spot बाकीचे खंयचे आसा एक तो हे जालो स्टेशन ताका विजन ना न्ही मडगांवचें कित्याक ताणें तशें मडगांव डेवलप केलेंच ना ताका एक मास्टर प्लॅन ताजे मुखार आसा तो हांव आय वॉज पार्ट ऑफ इट लॉंग टायम बॅक जेन्ना ताणें म्हाका एक मिटिंगे आपयल्लो लॉंग टायम बॅक सो आय अंडरस्टँड ताजे कडेन बरे मास्टर प्लॅन आहा मुख्यमंत्री आसतना कितें करपा जातालें बरे मास्टर प्लॅन दोळ्या मुखार आहा जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केल्या बरें येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आनी मग दोतोरा घेवत मरे पळय
But why is that? See, finally you have to get elected means you have to get votes. आता ते कसे वोट आसा कितें वोट आसा यू कॅनॉट क्लासिफाय देम की हे भायल्यान येवन हांगा राविल्ले वोट किंवा मडगांव ओरिजिनल काय मडगांवकार वोट पूण विच एवर पार्टी ही कॉन्टेस्ट ही गेट्स इलेक्टेड सो देर मस्ट बी समथींग इन हिम दॅट पीपल लायक ना म्हणपाक शकना न्ही ताणें ताजे कडेन इतलो वर्सांचो अनुभव आसा एक लोक संपर्क आसा न्ही पूण आज लोकांक राग आयिल्लो आसा आनी मेन म्हणल्यार इतल्या वर्सां लोकां कडेन ऑप्शन नाशिल्लो आनी स्टायल ताजी वेगळीच म्हणजे तो तुका दाखयना तो तुका मागीर चिमटो काडटात कसो तरी म्हणून लोक भिता न्ही आनी लोकां कडेन मेन म्हणल्यार ऑप्शन नाशिल्लो आज लोकांक हांवें अशें म्हणना की देव तूं पाव पूण एक म्हाका दिसता की हांवें दिलो जो लोकांनी एक्सेप्ट केला कित्याक जितले म्हणसर इलेक्शनाक मनीस रावना ताका तो अनुभव येना पूण ज्या तरेन आज पर्यंत जे पळय चालू आसा त्या तरेन हांव तुमकां कॉन्फिडंटली सांगपाक शकता की एक लोकां मुखार हांवें एक बरो ऑप्शन दवरला आतां काँग्रेस पक्षा कडेन आसा कित्याक तांकां दिसलें की हांव रायट कॅन्डिडेट म्हाका टिकेट मेळ्ळी जाल्यार हांव बरे तरेन फुडें व्हरतलो ना जाल्यार काँग्रेस पक्षान आनी कोणाक टिकेट दिली जाल्यार हांव त्या मनशा खातीर वावुरतलो तूं कोणाकूय टिकेट दिला तुमी ऑफकोर्स दिस इज नॉट फॉर यू टू बिकम MLA नो 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 आय हॅव जॉयन काँग्रेस पार्टी बिकॉज ऑफ आयडियोलॉजी आतां खुबशे लोक कोण सावियो कुतिनो म्हणटा कोण चिराग नायक म्हणटा तिसरो मनीस कोणी आसा चवथो आसत आमी वी वील फायट अगेन्स्ट दिगंबर एज काँग्रेस पार्टी फॉर मडगांवकर्स आनी हुएवर जाकाय टिकेट कोणाकूय टिकेट मेळूं आमी सामकें घट रावन काम दिस इज टू अर्ली टू आस्क पूण हो प्रश्न न्ही तुमकां एक येवपाचो आसा प्रत्येक जाण म्हणटा की काँग्रेसीन निवडून आयलो तो BJPन वता म्हणून and you had somewhere keep aside your father's belief because he's a strong congressman earlier also but you are close to Digambar Kamath so फाटी फुडें supposedly you get elected on Congress ticket हो प्रचार जावचो ना की तुमचे कॅम्पेनिंगा टायमार की चिराग लागीं आसा रे हेजो BJPचो ही मायट जॉइन BJP तशें नेवर नो शिफ्टिंग शक्यूच ना नाल्ले बिल्ले धरून खंय शपथ बी घेवपाची गरज ना 100% ना नाल्यार हांव रावचोच ना नाकाच हय हय हांव रावचोच ना 100% ना हांव रावलो निवडून आयलो काय वॉट एवर आय डोंट नो आयलो जाल्यार हें तुमी विसरा ती पावरान आसूं पावर नासूं वॉट एवर यू फॉरगेट अबावट इट कित्याक वी आर व्हेरी 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 स्ट्रॉंग अबावट द आयडियोलॉजी 100% मार्क माय वर्ड्स यू मे रिकॉर्ड पीपल स्ट्रॉंग तुमची इंटरव्यूजूय पळयतालो आय एम व्हेरी क्लोज टू योगीराजाचे म्हाजे फोन कॉल जायत आसा फॉर पीपल हू डोंट नो योगीराज इज सन ऑफ दिगंबर कामत मडगांव कारण खूब जाणां भायल्या लोकांक खबर ना ताजे फोन कॉल जायत आसा युअर फादर इज स्टील क्लोज टू दिगंबर कामत ना नो ना म्हणल्यार कशें आसा डे टू डे ते उलयताले आतां मोग आसा पूण मोगाचोच प्रश्न येता हय हय अशें न्ही की बाबा फाल्यां तो थंय ताका खंय तरी रस्त्यार मेळ्ळो जाल्यार एक हँडशेक वता ना हँडशेक इज डिफरंट मोग इज डिफरंट ना जाणा जाल्यार मोग ना म्हूण सांगता मोग ना म्हूण सांगता हय ना मोग ना म्हूण सांगता देर वीड बी सो यू हॅव टू अंडरस्टँड देर विल बी अ ट्रस्ट डेफिसीट वेन इट कम्स टू यू एंड यू हॅव टू एडमीट अबाउट इट ओके की बाबा यू हॅव बीन वर्किंग विथ दिगंबर कामत युअर फॅमिली इज क्लोज टू दिगंबर कामत यू बिलोंग टू सेम स्ट्रेटा ऑफ मडगांवकार ओरिजिनल मडगांवकार म्हणटा पळय तशें ते हातून सो ट्रस्ट डेफिसीट उरतलें पळय ते कशें आसा एज फार एज माय फादर इज कन्सर्न ही इज व्हेरी व्हेरी क्लियर की चिराग तुवें हें पावल घेतलां कित्या खातीर घेतलां हें ताका खबर आहा ना जाल्यार तो म्हाका केन्ना आडायतलो आशिल्लो अशें न्ही की इलेक्शनान हांवें भितर सरपा जाय म्हूण न्ही खूब चुको घडल्या आनी हें मडगांवचें बरें जावं न्ही म्हणून हांवें स्टेप घेतला हें ताका खबर आहा दुसरें एज फार एज योगीराज इज कन्सर्न कशें आसा वी आर इन टच वी हॅव नेवर डिस्कस्ड पॉलिटिक्स आनी हांव रावतलो हांव ताका खंयच हें सांगचो ना की बाबा योगीराज तूं म्हजे बरोबर हें म्हाका हें कर म्हूण कितें तें म्हाका टिकेट मेळ्ळी जाल्यार तूं म्हजे बरोबर राव आनी म्हाका सपोर्ट कर पूण एक आमचें तें रिलेशन आसा हातून आनी हांव कितें आनी फुडें सांगू हातूंच हें जावपाक शकना की ओके दिगंबर कामत नाका लेट्स गिव चान्स टू योगीराज ना रावचें ताणें रावचें यू विल सपोर्ट नो 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 हांव म्हाका काँग्रेस पक्षान टिकेट दिली जाल्यार हांव रावतलो तो मागीर कितें करतलो इज हीज हे बट लेट विल यू आस्क फॉर हिम टू सपोर्ट यू बीइंग अ फ्रेंड म्हाका दिसना
म्हाका तुम्ही विचारतले योगेश म्हाका सपोर्ट कर म्हणून? हांव ताका एकदां विचारतलो, इट इज रायट टायम टू पळय तूं विचार कर, पूण अशी म्हाका परिस्थिती येतशी दिसना. मडगांवकारांत जाता कशें की सगळेच फ्रेंड जाता. हय विजयूय सरदेसाय तुमचो फ्रेंड. हय सो खुबश्या जाणांक दिसता की आतां चिरागाक फुडें काडलो विजया ना म्हणून आतां ना रे बाप, दिगंबराचे आनी विजयाचे तशें ना, तशें ना ते. काँग्रेसीन येवपाचो आसा. तशें ना बाब विजयाक हांव हालीं मेळूंकूय ना. सो पॉलिटिकल लेवलाचेर डिस्कशन आमी केन्नाच करूं ना. डिस्कस करता तरी यू डोंट हॅव अ बिझनेस इंट्रस्ट टुगेदर? ना, पूण डिस्कस करता हे मडगांवचे आनी हे ते बाबा कितें चल्लां काय म्हणून. तुजी बाबा तुजो इन्क्लिनेशन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स ह्या हाचेर डिस्कशन केन्नाच जालें ना. डिस्कशन इज बाबा हे बाबा मडगांव चल्लो कितें रे बाबा काय म्हूण चिराग पळया मरे, सांगा मरे ताका वचून म्हणून कितें चल्लां काय. विजय नेवर ऑफर्ड यू की गोवा फॉरवर्ड जॉइन जा म्हणून? विजय शोईंग inclinations towards targeting मडगांव नाव. आपूण काय उबो रावचो ना तो मोस्टली, पूण समवन ही मायट फील्ड. ना 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 दॅट इज पळय त्या हाचेर हांव उलोवपाक शकना, कित्याक इट इज टू अर्ली फॉर मी टू कमेंट. आय हॅव जस्ट जॉयन काँग्रेस पार्टी. लिडरशीप वील डिसायड. आय हॅव नो से एज फार एज दॅट इज कन्सर्न. वी आर प्रेज्युमिंग की यू आर कॉन्टेस्टिंग म्हणून उलयता? ना 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 आय हॅव नो से ऑन इट, कित्याक हांव सांगपाक शकना की तो स्टान्स फुडें कसो आसतलो तो. सो एज फार एज दॅट मॉडेल इज कन्सर्न न्ही, टुडे आय एम नो बडी टू स्पीक, म्हळ्यार नायदर टू कमेंट नॉर टू से एनीथींग, कित्याक लिडरशीप वील कम इन पिक्चर एट द रायट टायम. यू आर अ लिडर रायट नाव. ना बट आय हॅव म्हजे बॉर्न लिडर तशें न्ही, पूण म्हजे वयर लिडर आसात न्ही, मोर सिनियर, मोर एक्सपिरियन्स्ड, ज्यांच्या खातीर आज म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी काँग्रेस पक्षान येवन काम करपाची. सो यू आर डिसिप्लिन्ड पर्सन इन काँग्रेस रायट नाव? अशें सगळेच डिसिप्लिन्ड आसा. सगळेच डिसिप्लिन कशें आसा, अपोजिशन वेगवेगळे उलयता, पूण ज्या तरेन हांव प्रत्येकाच्या संपर्कान आयला, जाका हांव पयलीं वळखनाशिल्लो, आय फावंड ईच एंड एवरीबडी इन काँग्रेस अ फॅन्टास्टीक मॅन. विजय बरो काय दिगंबर बरो हाजेर कमेंट करपाक शकना, पूण प्रश्न कितें हांव विजय बरो कित्याक म्हणटा? डेफिनेटली म्हाका हाजेर क्वेश्चन मार्क म्हणल्यार हो प्रश्नूय म्हणल्यार सुंदर काय कितें म्हाका कितें तुका कितें गुड लिडर. विजय इज अ गुड लिडर. येस, इज अ गुड लिडर. इज अ गुड मॅन एंड ऑल्सो गुड लिडर. एंड अ गुड लिडर. हय, एलायन्स जावचेशें दिसता. पर्सनल ओपिनियन? पर्सनल म्हणल्यार कशें कितें आसा, इट इज फातोर्डा इन मडगांवार सामकें नेबरींग हें न्ही म्युनिसिपालिटी एक, पूण हांवें सांगलां, पूण इट इज फायनली आय एम नाव पार्ट ऑफ काँग्रेस पार्टी आनी लिडरशीप वील कम इन टू पिक्चर एट द रायट टायम. म्हाका वेगळे तरेन ऑपॉर्च्युनिटी दीत, कित्याक म्युनिसिपालिटीन बरे तरेन आमी एक वावुरपा जाय, कित्याक दॅट इज द फ्युचर. पळय, टोपरी, झबली, माणे सगळे हाडल्यात. हां, हे तांदूळ सामके पौश्टीक, भुरग्याक बरे. आनी हे मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा, तू इतल्या पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर? राव गो, हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो. पाड पडू हांचे, कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा, तू चड चिंतू नाका. राव, हे पळय, सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी, आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस, पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉंग क्वालिटी बासमती राइस, हिमालयन पिंक सॉल्ट, वैरायटी ऑफ कोल्ड प्रेस ऑयल्स. पंचामृता. आता म्युनिसिपल इलेक्शन्स पयलीं येता, इफ आय एम नॉट रॉंग, बिफोर, करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, बट म्युनिसिपल इलेक्शन्सा
before the assembly elections. So are you looking at tie up with Vijay during municipal elections? एक question. And secondly, जे तुमकां येवन कावन्सिलर सांगता की आमी बाबा काँग्रेसीन आशिल्ले आमकां जबरदस्तीन भाजपान घातल्या, ते तुमचे पॅनलार येतले काय ना? एज फार एज पळय कशें आसा गोवा फॉरवर्ड म्हणल्यार विजय सरदेसाय इज कन्सर्न, ज्याची जाका हांवें पयलीं सदांच एप्रिसिएट केल्लो आसा, पूण एज एक मेंबर ऑफ काँग्रेस पार्टी, नॉट ऑफिस बेरर ऑर नॉट पार्ट ऑफ एनी लिडरशीप, हें असोसिएशन जें पळय आसा तें एट द रायट टायम आवर पार्टी वील लूक इन टू. No, but you as a leader, now Margaon is looking at you, okay, of course with Savio and you also, but moreover you. And तुम्ही घालतले पॅनल विथ आमचो विजय सरदेसाय अशें येस म्हाका दिसता. आनी एज फार एज आमचे जे पळय निवडून आयिल्ले हेवटेंतल्यान मडगांवचे कावन्सिलर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा, म्हाका खात्री आसा की खूब जाणांनी तयारी दवरल्या की रायट टायमाचेर तेवटेन वचून नमस्कार घालून, आमचे हेवटेन म्हणना ते आमचे हेवटेंतलेच मनीस एक्चुअली they got elected when Digambar was in BJP earlier. Then he shifted to Congress. So when they were elected, they were a BJP councillor. No. It is their mistake that they keep on changing the party as far as with Digambar. ना तशें कशें आसा, पूण असो तो तितलो तो बरो कॉम्प्लेक्स पॉयंट आसा, तितलें सिंपल ना तें. पूण आमकां खबर आहा न्ही, आमकां खबर आसा कित्याक हांवें एक स्टेप पळयल्या न्ही, ज्या तरेन तांणी तांचो विचार मांडला, ज्या तरेन म्हजे कडेन ओपननेस दाखयल्या, ज्या तरेन हांव पळयता न्ही तांची बॉडी लँग्वेज जे ताजे बरोबर आसतना कशें ते घुस्मटमार दाखोवन उबे आसता, आनी आमचे बरोबर आसतना कशें एक जॉली एक मने मोकळेपणांनी उलोवन एक एज जाणटेले आहा तशें ना तें. सो time will decide. Definitely. Okay, and on a serious note, I'm like whenever you are against the government ruling dispensation, you in the sense your family has faced problems. I remember when Manohar Parrikar was chief minister, there was raids on Monginis. Okay, if people have forgotten, I still remember ki sado खंयचे तरी cockroach मेळ्ळो म्हणून हाजे वयल्यान जो जालो पळय, then it I don't know where it went to, we couldn't follow up to the logical end. So हातून तुमकां आतां भंय ना की see you are directly attacking a ruling dispensation through Digambar. Of course, हांवें काल सांगिल्लें आसा पळय, आतां एक मनांतल्यान अशी एक तयारी दवरल्या, अशें कितें जालें जाल्यार वी वील हॅव टू हँडल इट न्ही. पूण म्हाका दिसना, कित्याक त्याय दिसा हांवें सांगलां, आजूय सांगता, आमी आमचो धंदो एक बरे तरेन विथ इंटिग्रिटी चलयतात. रियल इस्टेट जावं, आमचें वेअरहावजींग एंड अवर मॅन्युफॅक्चरींग, वी आर एम्प्लॉयींग, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इज इन द रेंज ऑफ 350. If you add 70 shopper, bakery is 150 लोक डायरेक्ट ऑन फ्लोर. 70 शॉपां, एका शॉपार 2 जाण आसताच, 140 प्लस आउटसोर्स केल्ले आमचे ड्रायव्हर, सेक्युरिटी, प्लस रियल इस्टेटान मोर दॅन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो लेबर, इतलो आमी इनवॉल्वमेंट दिता. प्रत्येकाक पगार टायमार पावयतात, आमी कोणाक फटोवना. अशें आसलें जाल्यार आनी तांचे कडेन कितें आसा ऑप्शन, जाल्यार एक बाबा तांणी वाटचाल तांची घेवची न्ही. आमी जे पळय दुखवल्या ते वेगळे कारणां खातीर आमी थंय राग दाखयतले. पूण त्या रागा खातीर जर तुमी अशें करून कितें करपाक सोदता जाल्यार ताका अर्थ ना न्ही. लोकांकूय कळटलें तेन्ना असो देश चलोवप न्ही, असो देश तुमी चलोवपाकूच शकना. बट यू आर प्रिपेर्ड फॉर एनीथिंग. हय, डेफिनेटली हांवें आसा मनाची तयारी दवरल्या. अशें डिस्कशन आमचे भितर जावं ना, कित्याक वी आर नॉट एक्सपेक्टींग इट. कित्याक आतां जग त्या भशेन चलना. पीपल आर, ताका एक हेल्दी पॉलिटिक्स म्हणटात, कळ्ळें न्ही. म्हणल्यार अपोजिशन सुद्दां केन्ना एक रुलींग पार्टीक एप्रिशिएट सॉलिडेरिटी म्हणटी दाखयता वेन सम अर्जन्सी इमर्जन्सी येता तेन्ना. सो अशे तरेचें एक बरें वातावरण चालू आसतना म्हाका दिसना हें अशें करतलेशें, कित्याक हो एक वेगळे तरेन हो स्वता एक वेगळे तरेन राग काडत. पूण जो एक म्हाका दिसना सरकार तो अपोजिशन, आय हॅव क्रिटिसायज देम
थोडे कडेन न्ही खूब कडेन तो चुकताय बी, पूण तांणी म्हाका पॉलिटिकली कितेंय करचें, म्हाका क्रिटिसायज करचो, तुमी एक प्रश्न विचारचे, यू मे आस्क पॉलिटिकल रिलेटेड, बट बिझनेस कनेक्ट करून जाल्यार ही स्टायल म्हाका दिसता एक सामकी रॉंग स्टायल. जाल्यार तुमी फुडें एक जी पळय उमेद आसा भुरग्यां भितर ती काबार करतले. प्रत्येक फॅमिलीन जो पळय एक आतां सत्ते फुडें शाणपण न्ही म्हणटात, और प्रत्येक फॅमिलीन एक लिडर बॉर्न जाता पूण खूब कारणां खातीर तो भिता, हे सगळें तुमी कॉलॅप्स करून उडयतले. आनी जाका एक अपोजिशन म्हणटा ताका मजाच आसची ना मागीर. ओके, नाव फ्यू मोर क्वेश्चन्स. दिगंबर समज काँग्रेसीन आशिल्लो, यू वूड हॅव बीन इन बीजेपी? ना 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 ना. देन यू वूड हॅव बीन हॅपी विथ दिगंबर कामत? ना 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 पळय आमची मेन कशें आसा, इट इज नॉट अबावट लिडर, आनी इट इज नॉट अबावट कशें की म्हजे तरी हाजेर लेवलाचेर इट इज अबावट आयडियोलॉजी. सो कशें आसा, आयडियोलॉजी म्हजी आयडियोलॉजी इज अ काँग्रेस आयडियोलॉजी. हांवें तसो सरकाराक बीजेपी सरकाराक हें केलां, एप्रिसिएट केलां, बट नॉट ऑन आयडियोलॉजी. एक बरें काम जालें, एक कितें तरी एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप जालें म्हणून केन्नाय हांवें आनंद व्यक्त केला, बट नेवर सपोर्टेड बीजेपी फॉर देर आयडियोलॉजी. आमची म्हजी पयलींच्यान आयडियोलॉजी इज काँग्रेस आयडियोलॉजी. सो तो हांव समज जर हें आशिल्लो, और तो समज जर बीजेपी आतां बीजेपी म्हणटकीर ना आय हॅव जॉयन काँग्रेस, पूण उलटें जावचें नाशिल्लें. इफ यू वॉज इन काँग्रेस देन जाल्यार हायपोथेटिकली जाल्यार केन्नाय तरी हांव जॉयन काँग्रेस जॉयन जातलो आशिल्लो, केन्नाय तरी जातलो आशिल्लो. पूण दिगंबराचेर टिका करतलो आशिल्लो. अशें न्ही की बाबा हांव तुज्या अगेन्स्ट रावता म्हणून. हांव एक काँग्रेसमॅन आनी हे बाब जाग्यार घाल म्हणून, ना जाल्यार भायर सर म्हणून. स्टेट लेवल हें उलोवन जालें आमी की अशें न्ही की ताका उडोवपा रावता हांव की बाबा तूं आमकां आमदार नाका आनी म्हाका आमदार करा म्हणून. तूं जाग्यार घालता घाल म्हणून हांव सांगता न्ही योगीराजाक रावपा जाय जाल्यार रावनी म्हणून. 2 वर्सांनी जर ताणें आतां ह्यो इंटरव्यू जाल्या उपरांत 2 वर्सांनी जर गजाली जाग्यार घातल्यो जाल्यार आतां 2 वर्सां आसा इलेक्शन. हय, म्हाका दिसना. ताका 4 वर्सां जाल्यार सांगता आमी, आनी ताका जेन्ना पळय 30 वर्सां मेळ्ळा, ताका 2 वर्सां म्हणल्यार कांय न्ही. करपाक शकता जाय जाल्यार म्हाका दिसना 100% दिसना. सो ओवरऑल एट स्टेट लेवल ऑल्सो यू आर अगेन्स्ट भारतीय जनता पार्टी? आय एम अगेन्स्ट दिगंबर कामत आनी आय एम अगेन्स्ट द आयडियोलॉजी ऑफ द पार्टी. At state level, I am not against leaders, but I am against the ideology of Bharatiya Janata Party. I am strong in favor of ideology of Congress Party. म्हणजे मातशें कशें आसा, let's simplify it. Yes. I am not trying to confuse. No, I am not getting confused. Digambar Kamath, you are against him because he is not functioning at all. 100%. BJP, you are against because of its ideology. 100%. But you are not against Pramod Sawant. I am ताका आतां पयर बजेटान हांवें जे पळय हें केलां, एक क्रिटिसिजम केला, इट इज डायरेक्टली हें न्ही अगेन्स्ट हें उलयलां. सांगाड्याचें कितें एग्जांपल दिलें तुमी? हांवें सांगलां की बाबा परत आज उलयता, लोकांक एखादी वाज येत, पूण तुमकां सांगता हांव बजेटाचेर उलयलां, सगळ्यो पेजी हांवें वेवस्थीत वाचल्या. बजेट पळय एवरी इयर हें दिता पळय, आतां कशें आसता, नरकासूर प्रत्येक वर्सा ताका जर प्रायज जाय रे, फर्स्ट प्रायज, तो सापळो नवो करचो पडटा, स्केलेटन, जाल्यार त्या नरकासुराक प्रायज मेळटा, लोक ताळयो मारतात. हांचें बजेट म्हणल्यार कितें? सेम सापळो, फक्त फोली चेंज. हें सामान्य मनशाक बरें कळना. जेन्ना पळय आमी त्यो पेजी वाचता बजेटाच्यो, मागीर हाजेर परत सांगता, लोकांनी आयकलां, पूण हॅपिनेस इंडेक्स म्हजो 0 हा बाब. हां, आय वॉन्टेड टू कमेंट. ओके, हॅपिनेस इंडेक्स 0 एज चिराग नायक एज बिझनेसमॅन. इफ यू आर नॉट इन स्टेईंग इन मारगांव जाल्यार हॅपिनेस इंडेक्स 0 आसता आशिल्लो? हांव सांगपाक शकना. मे बी पणजे जाल्यार वेगळो हांव सांगपाक शकना. पूण गोंयची पण ना, पूण गोंयची रिलेटेड टू मारगांव. राव गोंयची जी पळय परिस्थिती आसा ती वायट आसा एज फार एज बिझनेस इज कन्सर्न. ओके, हय न्ही. आफ्टर कोवीड जी पळय ग्रोथ आमकां जाय आशिल्ली, आनी ज्या हाजे प्रमाणे ग्रोथ रेट ह्या प्रमाणे बाकीचे जग पळय वयर सरले, तशें गोंय वयर सरूं ना. GDP ते दाखयता? ना सांगता, पूण पळय GDP दाखयतात, पूण GDPचो तो तुमकां जर हांव आतां पेपर वर्क करून तुमकां घेवन बसलो न्ही, GDP शूड बी कनेक्टेड टू पॉप्युलेशन. GDPच म्हूण दाखयली म्हूण कोताय ना.
GDP शूड बी कनेक्टेड टू पॉप्युलेशन. कळ्ळें न्ही तुमकां हांव कितें म्हणटें. आनी आतां GDPचेर पयर हांव उलयलें त्या प्रमाणे GDP ग्रॉस डॉमेस्टीक प्रॉडक्ट. आतां हांव GDC उलयलां, GDE उलयलां, GDI उलयलां. GDC म्हणल्यार क्रिएटिविटी, GDE म्हणल्यार इमोशन्स, GDI म्हणल्यार इंटेलिजन्स. आतां हे सगळें म्हजें झिरो आहा. हॅपिनेसूय आसा भितर. तातूंतच हॅपिनेस इज अ बिगर हें. ओके. आनी त्या अम्ब्रेला सकयल हे सगळें येता. GDP येता, GDC येता, GDE येता. आनी जेन्ना GDE कमी जाता, GDI कमी जाता, इंटेलिजन्स, GDC कमी जाता, तेन्ना कॉलेप्स ऑफ हें सगळो फील गूड फॅक्टर, हॅपिनेस इंडेक्स. यू ब्लेम गव्हर्मेंट फॉर दॅट. तातूंत ऑफकोर्स तुमी आतां म्हाका म्हणलें की लॉ एंड ऑर्डर सारकी ना जाल्यार आमदार कितें करतलो हें सामकें चुकीचें. आनी धंदो म्हणटा गव्हर्मेंटानूच जाग्यार घालपाचो. लॉ एंड ऑर्डरचे हांव तुमकां कितें ना सांगता एक म्हणटा पूण गव्हर्मेंट अशें न्ही. यू हॅव टू हें कितें तो ब्लेम गव्हर्मेंट फॉर वॉट इज गोईंग ऑन. कित्याक बिझनेसमॅन इज दे आर टेकिंग बिझनेसमॅन फॉर ग्रांटेड. सो चिराग नायक इज नॉट हॅपी. आनी तुमी आनीक विचारलें. हांव म्हजो पळय बाब म्हजी शॉपां मोंजिनीस ऑल गोवा आसूं पूण म्हजो रियल इस्टेट धंदो मडगांव. आमी रावता मडगांव. सो म्हजो मॅक्झिमम टायम मडगांव आनी हांव मडगांव सेंट्रीक बिझनेसमॅन. सो म्हाका तशें आमचें गोंय बरें कितें हें ना आस्थापना. सो म्हाका जो पळय पल्स येता तो मडगांवच्यानूच येता न्ही. आनी मडगांवचें काबार जाला. आनी जें पळय हांव वाचतां टुरिजम वाचता, जे पळय ओवरऑल बाकीचे फिशरीज धरून आनी मायनिंगाचे रिलेटेड वाचता ते पळयल्यार गोंय काबार जालो. आतां कशें म्हणून तुमकां ते फिगर्स एक्सप्लेन करपा दिले म्हाका. युअर हॅपिनेस डजंट हॅव फिगर्स. युअर हॅपिनेस इज युअर इमोशन. दॅट इज वॉट न्ही. पूण हॅपिनेस कसो जाता ते फिगर्स पळोवनूच. इट्स अ कॉम्बिनेशन न्ही. इट्स अ कॉम्बिनेशन. इट इज अ कॉम्बिनेशन. कित्याक हांव फिगर्स पळयतां म्हजे दोळ्यांनी ते पळयतकीर म्हणजे ते ब्रेनान एब्जॉर्ब जातात. ते ब्रेनान एब्जॉर्ब जातकीर थंयच्यान हार्टान एब्जॉर्ब जाता न्ही ते. आनी मागीर हांगा इमोशन येता न्ही ते. आनी मागीर इमोशन जेन्ना पळय तूं परत दोळ्याक कनेक्ट करता आनी जी पळय वाट लागल्या वाठाराची ते पळयता तेन्ना सगळो तूं कलेप्स जाता. आनी ताजे खातीर हांव म्हणटा हॅपिनेस इंडेक्स इज झिरो. सो ओवरऑल यू आर ऑल्सो ब्लेमिंग दीस गव्हर्मेंट. ऑफकोर्स ना आनी पळय कशें आसा स्टेप. मडगांवची वाट लागल्या. सेकेंड सांगपाचें म्हणल्यार गोंय सरकारान जाय तशें काम केल्लें ना. आनी थर्ड म्हणल्यार एका बऱ्या गव्हर्नन्साची गरज आसा. म्हणल्यार आज तुमकां एक गव्हर्मेंट म्हणल्यार एक 3 मुद्दे सांगता. वन इज एडमिनिस्ट्रेशन. बरें एडमिनिस्ट्रेशन आसपा जाय. दुसरो म्हणल्यार एक गव्हर्नन्स आसपा जाय. आनी तिसरो म्हणल्यार एक पब्लीक एक्सेप्टन्स आसपा जाय. हे 3ूय पिलरांचेर हे गडगडल्या. सो ताजे खातीर हो आनीक वेगळो इमोशन. नॉट ओन्ली दिगंबर कामत. हे हांव सांगता तुमकां. थिंग्स कॅन बी फिक्स्ड विथ काँग्रेस कमिंग टू पावर. ऑफकोर्स विथ न्यू फेसीस, न्यू एनर्जी. 100%. न्यू एंड फॉर्म फेसीस. हय 100%. दोज विल नॉट लीव दी पार्टी. 100% सामकें 100%. ते सांगचें पडटा. 100% सांगा तुमी. 100%. तुमच्या बाबतींत न्ही. ना पूण हांव 100% म्हणटा बिकॉज आय हॅव स्पोकन एंड माय लिडरशीप नोज अबाउट इट. 100% म्हणून. Those will not change the political party. 100%. But will change the face of Margaon. हय म्हणल्यार कळना म्हाका. म्हणजे पॉलिटिकल पार्टी चेंज करचे ना पूण जे असो सरकारचो मडगांवचो फेस चेंज. 100%. आनी आमी ते उतर तशें हांव आतां मना काळजांतल्यान रुलींग पार्टीक सुद्दां खूब आड्ड्यो मारून सांगता की हो समज जर लक्ष घालना की बाबा कोणें तरी बाबा तुमचो तुमी तरी लक्ष घाला म्हणून आउट एंड आउट. कशें तरी फंड्स अलॉट करा आनी जाग्यार घाला म्हणून सगळें. फंड्स इज नॉट अ प्रॉब्लेम आय थिंक. विश पॉलिटिकल वील. Political wish, this is the problem. Looking for peace of mind with your next vehicle purchase? We've got an offer you can't ignore. Get a 3 years free maintenance package worth up to ₹5,500 absolutely free. Yes, you heard that right. No service costs, no surprise charges, just smooth rides for 3 whole years. From oil changes to regular checkups, we've got it all covered. Save time, save money, and enjoy your ride with complete confidence. Hurry up! Offer limited till 31st May. Visit your nearest Counter Honda showroom today to claim your 3-year free maintenance package because great journeys deserve great care. Ride worry-free, maintain for free. Counter Honda.
Your ride begins here. लास्ट क्वेश्चन एज अ पॉलिटिशियन यू कांट विन विदाउट वोट्स आणि आता जे मोती दोंगर सारखी वोट बँक आसा पळय इट इज क्लियरली विथ दिगंबर कामत बाकीचे वोट बँक्स आसा विच आर क्लियरली विथ दिगंबर कामत इट्स टू अर्ली टू एनालायज पूण आतां जे गौड सारस्वत ब्राह्मीण कम्युनिटी आसा मठग्रामस्थ जे आसा पळय दे वील बी डिस्ट्रिब्युटेड बिटवीन यू एंड दिगंबर कामत those other people would be distributed between you. How will you win without the support of Moti Dongar? But this is too early, at least for me to comment. कित्याक जितलो म्हजो त्या वाठारान पेनेट्रेशन आसा पळय तितलोय ना. देर आर अदर एरियाज लायक फकीरबान आमची बाबूनगरी म्हणल्यार आझाद नगर जाका आमी म्हणटात. सो कशें आसा थंय न्ही ताणें हांव डायरेक्ट सांगता थंय ताणें तांकां बऱ्या पावना थंय ताणें तांकां भिवून दवरल्या. सो आतां म्हाका तांचे कडल्यान जो पळय ताकाय कळुनूय हें म्हाका ते डायरेक्टली मेळपाक भितात कित्याक तांकां ताणें भिवून दवरल्या. तांच्या मनान भयंकर कसलो तरी भंय आसा आनी तांकां एक दुबाव आसा. म्हणजे कॅपेसिटीचेर तांकां एक क्वेश्चन मार्क ना पूण तांकां एक दुबाव आसा ज्याचेरूच तो हें आतां सगळें तो खेळ हाजेरूच ताणें मांडला. गणीत खेळ हाजेर मांडला की जे लोक म्हजे कडेन येता आनी म्हाका एका कोपऱ्यान व्हरून एक 10 मिनटां डिस्कशन करून वता की तो प्रश्न होच की बाबा पळय आमी सामके बारीक लोक ताणें कांयच आमचें बरें केलें ना पूण आमचेर बाण दवरून आसतो. सो बाबा तुज्यान धाल म्हणून फुडें येवन तो घेवपा जातलो काय म्हणून. सो हें हय 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 हो सांगपाचो प्रोसेस म्हजो चालू आसा. दॅट येस आय वील कळ्ळें न्ही. सो इट्स अ प्रोसेस. कित्याक खंयच कांय बरें जाल्लें ना प्रत्येका मनांतल्यान खबर आसा. फक्त अजून पर्यंत हो प्रोसेस चालू आसा की तांकां खरे तरेन म्हणल्यार सामको असो की तांकां सामको जाय हांव डे टू डे पूण एक दुबाव कॅपेसिटीचेर आनी हें कॉन्फिडन्स ना असो न्ही कित्याक ते जाणा म्हजें क्वॉलिफिकेशन म्हजी स्टायल सगळें पूण की बाबा हो तसो हाका झेपतले काय म्हणून येदो हो दिगंबर कामत असो हें जालो जाल्यार फडफडलो जाल्यार. सो दॅट इज अ प्रोसेस. सो हांवें तांकां सांगलां डोंट वरी सगळें तुमी जाणा मरे ताका सारकें दाखोवया म्हण कशें कितें तें. तर तांच्या मदीं ट्रस्ट जिखचो पडटलो. हय हय जिखचो पडटलो. आनी ते कशें आसा तो कसो ट्रस्ट म्हणल्यार कितें अशें न्ही की बाबा हांवें सांगलें न्ही आरे बाबा त्या घरांतलें तें घर पयल्यार वायट दिसता. आज कोणी तरी थंय दोतोर CA इंजिनियर जावन भायर सरतलो आशिल्लो एक लाँग टर्म हाणें विचार केल्लो जाल्यार हो सगळें ते हें करता शॉर्ट टर्म तितल्या तितले खूश केले तांकां भंय घालो मातसो कोण वयर सरपा आयलो ताजेर बडी मारली परत पॅक केलें. न्ही अशें म्हणून चलता. सो यू वील बी एबल टू विन ओवर ऑफकोर्स एंड दॅट इज माय चॅलेंज. ऑफकोर्स आनी ट्रस्ट असो न्ही तो म्हजेर सगळो तांचो 100% विश्वास आसा. इट इज अबावट ते अशें आसा की आनी हांव फाटल्यान सोडटलो अशें न्ही हांव धाल घेतलो पूण मागीर तरी म्हाका हें आसा काय म्हूण ती कॉन्फिडन्स आसपा म्हाका स्वता कळ्ळें न्ही. हांवूच जर तो अशे तरेन समज जर आपली पावर दाखोवन म्हजेर असो येता तांचे म्हज्या हाजे खातीर न्ही तांकां बाबा परत भंय दाखोवपा जाल्यार हांवें स्ट्रॉंग रावून ती धाल म्हजेर छातयेर म्हणल्यार बाण घेवपाचें. आव्हान पेलपाची तुमी तयारी दवरली. देव बरें करूं. देव बरें करूं. थँक्यू. मोग आसूं. दीस वॉज द फर्स्ट इंटरव्यू. परत आमी येतले तांचे कडेन एंड मोर ऑफन. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग.